इसहाक डार ने सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया। सीज फायर में भी तोसी होगी 18 मई तक। उसके अलावा भारत ने अपनी खिफत मिटाने के लिए मुख्तलिफ बहाने शुरू कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और साथ साथ ब्राह्मोस की स्टोरेज की तबाही को भी तस्लीम कर लिया गया है। ये तो खबरें हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएंगे तफसीलात सामने आ गई हैं कि पाकिस्तान ने जब साइबर सिक्योरिटी अटैक किया पाक फ़ज़ाइया के ज़रिए और मुसल्लह फ़ौज के ज़रिए, दोनों फ़ौज इसमें शामिल थी, तो क्या क्या कुछ किया ये तफसील भी सामने आ गई है। लेकिन भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी बाज नहीं आ रहे। उनको टका सा जवाब तो दे दिया दफ्तर खारजा ने, उनका मुंह बंद कर दिया। लेकिन साथ साथ भारत का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो क्या कह रहा है, ज़रा उसको भी सुनने की ज़रूरत है। और अगर कुछ मौका मिला तो फिर किसी पॉलिटिकल गुफ्तगू पर बात कर लेंगे, लेकिन अब तक इतना ही। पहले नाज़रीन ज़रा खबरें सुन लीजिए। आज DGMO का रब्ता हुआ और उसमें गुफ्तगू हुई। एक तो मैं जो ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को भारतीय मीडिया तो बहुत बेचैन मीडिया है, चूँकि उसे ये साबित करना है कि उसकी हुकूमत जो झूठ बोल रही है वो दुरुस्त है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बड़े ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाता है। कोई पैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। DGMO की मुलाकात हो तो उसमें भी बहुत सुकून से पाकिस्तान जो है वो बताता है कि मुलाकात हो गई, फैसला हो गया। और वो अपने हिसाब से बताते हैं, हुकूमत अपने हिसाब से बताती है, ISPR अपने तरीके से बताता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो अब गुज़िश्ता रोज़ ये गुफ्तगू हुई, ये पहले पिछले हफ्ते भी गुफ्तगू हुई थी मंगल को, अब इत्तफाक बुध को हुई और अब ये आगे फिर बात चलेगी इसके ऊपर। कब होगी ये पता नहीं है। लेकिन आज इसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि राजनाथ सिंह का बयान तो आया सो आया, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा जो डिप्टी वज़ीर अज़म भी हैं इसहाक डार, उन्होंने सेनेट में एड्रेस किया। एक तवील एड्रेस था उनका, लेकिन उन्होंने एक एक तफसील बयान कर दी। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, एक तो पार्लिमान में जब वज़ीर या वज़ीर आज़म खड़े होकर गुफ्तगू करते हैं या इवन के रिकॉर्ड पर कोई बात करते हैं, अरकान कौमी असम्बली हो, अपोजिशन लीडर हो, तो वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर उनका ये झूठ साबित हो जाए तो उन्हें नाअहल किया जाता है। ये पार्लिमान की तौहीन के ज़ुमरे में आता है। इसहाक डार साहब ने बहुत तफसील से ये बताया कि जब ये पहलगाम वाक़या हुआ हमने क्या क्या कब कब क्या कहा। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत ने अटैक लॉन्च कर दिया, अचानक अपने जहाज़ को उड़ाना शुरू कर दिए, पाकिस्तान पर हमले किए, जो मिसाइल हमले किए, जिसमें बावलपुर में भी जो है वो बहुत सारे लोग शहीद हुए, औरतें और बच्चे शहीद हुए, मुजफ्फराबाद में भी और कोटली में भी। तो फिर हमने क्या जवाब दिया उसके बाद 10 मई या 9 मई की रात को जो कुछ भी हुआ, बल्कि 10 मई कह लें, तकरीबन 10 हो रही थी, तो उसके नतीजे में उसको उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या कब कब क्या कहा, फिर दोस्त ममालिक के साथ हमारी क्या बात हुई। और उन्होंने एक गुज़िश्ता शब एक बड़ा इंकशाफ किया ख्वाजा आसिफ ने। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, तमाम दोस्त ममालिक, जो मैंने आपको पहले खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया समेत तमाम दोस्त ममालिक को एतमाद में ले लिया गया था, और उन्होंने कहा था कि ठीक है, ज़रा भारत का दिमाग भी ठिकाने लगा लें। तो उन्होंने ये बताया कि दोस्त ममालिक को एतमाद में लिया गया था कि हम क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान के अंदर मामला बेहतर नहीं होते, और ये पाकिस्तान का फिर पाकिस्तान पर हमले की राहें भी खुल जाती। तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए ये चूँकि ज़रूरी था कि भारत ने जो कानूनी कार्रवाइयाँ, जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की हैं, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है, उसका जवाब दिया जाए, तो वो दिया। उन्होंने उसकी तफसील बताई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कब कब मार्को रूबियो की बात हुई, डेविड लामे की बात हुई, सऊदी वज़ीर ख़ारजा से कब बात हुई, वो कब तशरीफ़ लाए, उनके नायब, उनके जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, और कब का क्या क्या तय पाए। ये सारी डिटेल्स आज इसहाक डार साहब ने खोल के रख दी है सेनेट में। भारत के झूठ का पोल खुल गया। भारत ये लगा हुआ था कि जनाब सीज फायर की तो वो बात कर रहा है, पाकिस्तान बात कर रहा था। लेकिन सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़, जब 2 रोज़ पहले जब वो सऊदी अरेबिया में पहुँचे थे, आज वहाँ भी उन्होंने बयान दिया था, और उन्होंने भारत को एक तो जारी भी करार दिया। उन्होंने कहा कि जारियत भारत ने की थी। साथ साथ ये भी उन्होंने बता दिया कि उन्होंने बराह रास्त भी बताया, लेकिन जो उनके अल्फाज थे डिप्लोमेसी में यही होता है, वो इंडिकेशन थे कि भारत ने दरख्वास्त की थी। आज उन्होंने एक और बड़ा स्टेप ले लिया है। उन्होंने एप्पल कंपनी को ये हिदायत की कि $500 बिलियन का जो प्रोजेक्ट वो भारत पे लगा रहे, बंद करें उसको,
उनका कहना है कि भारत ज़ीरो जो है ना वो देता है टैक्स, तो हमें जो है वो आपकी कंपनी को नुकसान में जाएगा तो वो वहाँ मत लगाए, वापस लेकर आए। यानी भारतीय मैशियत अब मुश्किल का शिकार होने जा रही है। ट्रंप का रवैया टुवर्ड्स इंडिया अचानक ये जो तब्दील हुआ है, अचानक नहीं तब्दील हुआ, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो बड़ा जो है ना एक अलार्मिंग है भारत के लिए। और भारत में अब खलबली मची हुई है, कभी वो अमेरिका पर तनकीद करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले मेरे कॉलीग हैं काशिफ कियानी, वो देख रहे थे इंडियन चैनल, वहाँ तो एक उधम मचा हुआ है। वो कहते हैं कि जनाब वो खाली पाकिस्तान नहीं था, अपनी शिकस्त जो है वो उसको तस्लीम नहीं करे। और वो कहते हैं वो पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके साथ अजरबैजान भी था, तुर्की भी था, चीन भी था। भाई वो अगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन जंग पाकिस्तान ने लड़ी है, साइबर अटैक पाकिस्तान ने किए हैं, जहाज़ पाकिस्तानियों ने गिराए हैं, उनके अड्डे पाकिस्तानियों ने तबाह किए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तानियों ने नाकाम बनाया है, उनका स्टोरेज पाकिस्तानियों ने तबाह किया है। अब ब्रह्मोस के स्टोरेज की तबाही की बात हुई है तो पहले ज़रा ये सुन लीजिए, एक बड़ी ताज़ा खबर है, आपसे कुछ देर पहले ये खबर आई है कि भारत का जो है एटमी न्यूक्लियर एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, भारत में वो डील करता है इसको, उसने एक अलर्ट जारी किया है। उसने उसने अलर्ट जारी किया और उसमें ये बताया है कि पाकिस्तान के हमले के बायस ब्राह्मोस का स्टोरेज तबाह हो गया है, और जिन इलाकों में ये तबाह हुआ है वहाँ ताबकारी फैल रही है, तो इसलिए लोग एहतियात करें। उसने ये भी वार्न किया कि जो 5 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं लोग उस साइड के जहाँ ब्राह्मोस के स्टोरेज थे, वो निकल जाए फ़ौरन। और जो उससे बियॉन्ड के लोग हैं वो अपने घरों के खिड़कियाँ और दरवाजे ऐसे बंद रखें कि हवा भी बाहर ना आए, कि हवा भी अंदर ना जाए, क्योंकि वो एटमी ताबकारी के साथ उसमें मौजूद हैं। अब इस अब ज़रा चलते हैं राजनाथ सिंह की जानिब। उन्होंने आज सुबह श्रीनगर में जो है वो बेस का दौरा किया, जो फिर फौजियों का उन्होंने मोराल बढ़ाना था, बेचारे शिकस्त खुर्दा है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान बदमाश रियासत है, और अब ये सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी बदमाश रियासत के पास ऐसे आतमी हथियार होने चाहिए जो दहशत गर्दी को फ़रोग देती है। 80,000 पाकिस्तानियों ने जाने दी हैं दहशत गर्दी के लिए। कलभूषण आज भी हमारे पास है। जेएलएम का में जो हमने गैंग ब्रस्ट किया है, मेजर संदीप वर्मा की गुफ्तगू हमारे पास है। हमने 3 डोजियर दुनिया को दिए हैं, भारत अक़वाम मुत्तहिदा को भी दिया, P5 को भी दिए, तो किस मुंह से? ज़रा वो आईना ही देख लेते ज़रा। लेकिन दफ्तर खारजा ने एक बड़ा भरपूर जवाब दिया और बहुत तफसील से उन दफ्तर खारजा ने बताया है। वो तफसील में आपको बताता हूँ। दफ्तर खारजा ने जो बयान जारी किया, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने, और फिर उसके हवाले से आज आमना बलोच जो सेक्रेटरी खारजा है, उन्होंने दोस्त ममालिक के सफ़ीरों को, बल्कि तमाम सफरा को सीज़ फायर के हवाले से आगाही भी दी है। भारत का रवैया उस पर भी आगाही दी है, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा है कि IAEA को, राजनाथ को ये पता नहीं है कि IAEA की जिम्मेदारियाँ क्या है, ये तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है। और उन्होंने कहा कि, और इसमें एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि राजनाथ के बयान के बाद IAEA का बयान भी आ गया, उसकी सरबराह ने बयान दे दिया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। तो बहुत ज़ोर का थप्पड़ लगा है भारत को ये। लेकिन तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अगर IAEA को किसी बात पर तशवीश होनी चाहिए तो वो भारत में जो एटमी ताबकारी मवाद जो है, जिस खास तौर पर कैलिफोर्नियम और यूरेनियम ओपन मार्केट में दस्तियाब होता रहा है। पिछले साल भी ये खबरें आई थी, 2 साल पहले भी ये खबरें आई थी, 2021 में भी ये खबरें आई थी, मैंने रिपोर्ट किया था। उसको उन्होंने दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि राजनाथ सिंह जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से इंजराफ कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो सलाहियत है, जौहरी सलाहियत, वो अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान की रवायती सलाहियत है, भारत का ये जो खुद साख्ता जो है वो जौहरी ख़तरे का बयान है, वो भारत उसके लिए वो खुद पाकिस्तान की रवायती सलाहियतें ही काफ़ी हैं। वो धमकियाँ दे रहा था जौहरी जंग के, लेकिन ये हमारी जो जौहरी सलाहियत है उसका वो तो इस्तेमाल आने की नौबत ही नहीं आने देंगे। इंशाल्लाह जब भी भारत कोशिश करेगा हम उसको इसी रवायती सलाहियत से कंटेन कर देंगे और उसको इसी शिकस्त फ़ाहिश से दो चार करेंगे। आगे चलकर दफ्तर खारजा का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता साल भारत में रेडियो एक्टिव मटीरियल की खुली मार्केट में जो फ़रोख्त का एक और वाक़या सामने आया, जब देहरादून में मुबैना तौर पर, यानी मुमकिना तौर पर, वो जो एटमी रिएक्टर उनका बाबा, उनके अहल के बाबा थे
جو ایٹمی پروگرام کے ان کے معمار کہے جاتے ہیں، تو ان کے نام پر بابا ایٹمی ریئیکٹر ہے، اس پر وہاں سے مواد چوری ہوا. اس کو کہتے ہیں یہ بڑا سیفسٹ ہے، وہاں سے مواد چوری ہوا. اور پھر وہ دہرادون میں پکڑا گیا. وہ اوپن مارکیٹ میں فروخت ہونے کے لیے رکھا گیا تھا. اس کا نام تھا کیلیفورنیم. اس کے بعد پھر جو ہے ایک اس سے پہلے 5 سال پہلے بنگلور میں پکڑا گیا تھا. اور اس وقت بھی وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل تھا، بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا تھا. اس درمیان میں گزشتہ سال یہ جب یہ دہرادون کا واقعہ ہوا تو اس سے پہلے اس واقعے کے کچھ دن کے بعد 5 افراد کو دہرادون سے ہی گرفتار کیا گیا تھا. ان کے قبضے میں بھی $100 ملین مالیت کا جو ہے وہ زہریلا ترین ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہے وہ کیلیفورنیا میں موجود تھا. یعنی پچھلے 4-5 سال کو دیکھیں تو 3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں بھارت کی اوپن مارکیٹ میں. لیکن بھارت یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو بڑا انسانیت پرست لوگ ہیں. تو انسانیت پرست لوگ ہیں تو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل آپ کی مارکیٹوں میں فروخت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ دنیا تو غیر محفوظ ہو گئی نا اس سے. اس لیے کہ جب اوپن مارکیٹ پہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل دستیاب ہوگا تو اس کی سیفٹی کے مسائل بھی ہوں گے. اور پاکستان کی سیفٹی پر تو سوالات اٹھاتے ہیں. پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ ایٹمی توانائی ایجنسی سے ایک ایکٹیو پارٹنر ہے. جو پروٹوکولز ہیں انٹرنیشنل پروٹوکولز وہ تمام کے تمام اپلائی ہوتے ہیں. ہر سال معائنہ بھی ہوتا ہے، پاکستان خود دعوت دیتا ہے معائنے کی. اور پاکستان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ اسٹینڈرڈز ہیں جو امریکہ کے ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے امریکہ میں بھی واقعات نہیں ہوتے. دنیا میں اور جہاں بھی اس وہ ہوتا ہے، چین میں ہوتا ہے، تو وہ اسٹینڈرڈز پاکستان استعمال کرتا ہے اور معاف کیجیے گا سیکیورٹی یقینی بناتا ہے. بھارت کا کیا ہے؟ یہ واقعات تو ٹھیک ہیں، لیکن 1975-76 میں بھارت کا ایٹمی ریئیکٹر جو بھاگل پور میں ہے وہاں سے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہے نا وہ باہر نکلا تھا. بھاری پانی کہتے ہیں وہ باہر نکلا تھا. اور پچھلے سال بھی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ وہ مٹیریل جو نکلا تھا اس نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ اس وقت 200 اموات ہوئی تھی. اور اب دوسری یا تیسری نسل جو ہے نا اس میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. تو یہ تو بھارت کا عالم ہے اور ہمیں وہ باتیں کرنے چلا. ذرا وہ کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو لیکن اپنا گریبان بھی جھانکے کہ خود کس قدر وہ بدماش لوگ ہیں، کس قدر غیر ذمہ دار ریاست ہے. دنیا میں دہشت گردی بھی پھیلاتی ہے اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کو سمگل بھی کراتی ہے. یعنی بلیک مارکیٹ میں سمگلنگ کے لیے بیسٹ جگہ بھارت ہی ہے، چاہے وہ منشیات ہو چاہے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہو. اب ناظرین آتے ہیں ذرا ایک اور معاملے کی جانب. آج تفصیلات جاری ہوئی ہیں، سیکورٹی ذرائع نے تفصیلات فراہم کی ہمیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کی مسلح افواج نے، جس میں پاکستانی فوج بھی شامل ہے، ایئر فورس بھی شامل ہے، پاکستان نیوی بھی شامل ہے، انہوں نے جو سائبر حملہ کیا اس نے دشمن کا جس کو کہتے ہیں نا دانت کھٹے کرنا، وہ اس نے کیا ہے. یعنی اس نے پاور انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، نقصان پہنچایا. جو ان کا قومی مواصلاتی اور پیٹرولیم سیکٹر کا نظام ہے اس کو اٹیک کیا گیا، اس کو متاثر کیا. مختلف ڈومینس میں شدید نقصان پہنچایا گیا بھارت کو. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی سرکاری ای میل اور او ٹی پی انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس میں اردو میں کہتے ہیں کہ گھروں میں دیوار میں سوراخ کر کے چور آ جایا کرتے تھے نا، تو اس کو کہتے تھے سیند لگانا. سیند لگا کر اس میں گھس گیا اور اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا اور ریکارڈ بھی قبضے میں کر لیا. پھر کمیونیکیشن ہارڈ ویئر کو تباہ اور ویب سائٹس کو ہیک کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ نیشنل گرڈ کو جو ہے نا وہ ہیک کیا گیا اور بھارت کے 80% حصے میں بجلی جو ہے نا عارضی طور پر معطل کی گئی. نیشنل گرڈ کو ہیک کرنے کے ساتھ ساتھ نیشنل گرڈ کا جو ریکارڈ تھا اس کو بھی پاکستان نے اٹھا لیا اور ریکارڈ جو ہے ڈیلیٹ کر دیا ان کی ویب سے. اس کے ساتھ ساتھ مہاراشٹرا جو پاور کمپنی ہے اس کا ریکارڈ بھی پاکستان نے اٹھا لیا اور میٹر ریکارڈ بھی اٹھا لیا. اب وہاں کے لوگ خوش ہیں. یہ جو نیشنل گرڈ کا ہوا پنجاب میں خاص طور پر سکھ خوش ہوں گے کہ واہ جی واہ ہم کو تو بل نہیں آئیں گے، کیونکہ اب بھارت ریکارڈ مرتب کرے گا تو بل دے گا نا. تو یعنی پچھلا تو گڑبڑ ہو گئی ساری. پھر اس کے علاوہ پاکستانی سائبر سیکیورٹی ٹیم نے بھارت کے 80% صارفین کو بجلی کی فراہمی سے روکا تھا، محروم کر دیا تھا اور عارضی طور پر. پھر اہم تنصیبات جو ہیں ان میں 3500 CCTV کیمرے، 90 سے زیادہ سرکاری کارپوریٹ سیکٹر کی ویب سائٹس کے ڈاٹا کو ہیک کیا گیا. وزیر اعظم انڈیا کی بھی ڈیٹ اس کو ہیک کر دیا گیا تھا اور BJP کی اس کو بھی ہیک کر دیا گیا تھا.
اس کے ساتھ ساتھ بھارتی فضائیہ کو جام کر دیا گیا تھا سائبر اٹیک کے ذریعے، اور ہندوستان ایروناٹکس لمیٹیڈ، بارڈر سیکیورٹی فورس، ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی اور ہندوستانی ریلوے، ان کو بھی جو ہے وہ جام کر دیا گیا تھا، ان کا نظام بھی ایک دم سے پاکستان نے غائب کر دیا تھا۔ اور یہ بڑا ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ فرانسی میڈیا نے بھی یہ تصدیق کر دی ہے کہ پاکستانی فضائیہ فضاؤں کی بادشاہ ہے، اور اس نے رافیل طیارے بھی تباہ کر دیے۔ انہوں نے بھارت کی کلئی تو دنیا بھر میں کھل گئی، بھارت کے اندر یہ ایک واویلا ہے، ساری دنیا کو وہ گالیاں بک رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کا گریبان پکڑیں، اپنی جو ان کی آئی ٹی میں کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لوگوں کا گریبان پکڑیں، اپنے وزیر اعظم کا گریبان پکڑیں، اپنے وزیر دفاع، وزیر داخلہ کا، امت شاہ کا گریبان پکڑیں۔ اصل مجرم یہ لوگ ہیں، یہ انسانیت کے مجرم ہیں۔ بھارت کے تو مجرم ہیں ہی، لیکن پاکستان کے بھی مجرم ہیں، لیکن یہ انسانیت کے مجرم ہیں۔ خدا حافظ۔